Bukuk bukukjuk nengke o amsaini da. Ang amsaini ya. Acha engko oje chamung dabuk snamjagi tongmani mo lahar biang ni chimi phai biang thang. Abo mono road engko long trai hapung raja. Hapung raja na. Acha o jaga sungto phai no phaika chamung khlaijang ma jaga o belake no eat bo hamya ngai sime hajing sa bo eat by dalogu tui phimani gari bo update hakoi no kanka o jaga tolawo finishing di man jaga rogo bo hajing sa sakao simen buti ro luja abo bude hake khaijagi tongna bo. Abo je borok je samani chungma khayo. Sabasa. Contractor manager sai kang khayo headmistress miya bo phai sa phayo mane mo hani bisingo tai I thangna nangya moi keno kisa sogui te agi cho sogjang mo omno te kisa sogui nei ha keno finishing khai dini sao angke chung to bongni je kok bai ma khainai tai arni bisingo chung ang to first time tabungno bongni kam khayo ang khaya ku bongni kam কিন্তু ang 2000 simi kam khaija ang bongni kam khaya ku ni experience o kam khai bai mato mane ang tuni just ang kam khai aram nangyang kha ang je phungni simi bhai mane ani 4 jugali to 3 jugali tongo chung mistri duijona ante khoroksa mistri tongo bono tuwi je omo kam khai mane kuno khainani motonia hatanai naikha ongya obo tabo ha semani chu mitar kaya bongni je moteng ke mitar kana nangya do mokoi ke khaidini so ke mitar kaya hne che sungobo ta se khulogoi tabuk sogu uje aja dorok tui ke boron tubu tui hinke borok tui ri phayo aya tam bai tubu bongni gari bai tu acha bolero bai tu इनका जे ई डॉक्टर मनी जे अब बसक नंबर को खब जगह ई ओ ई तो पूरा 2 नंबर ई अब बो बात कनी ई तो खा माने आंगो बसुं जायगा माने आं साइबो माया फर्स्ट टाइम आं तनि न जागा खायो गते अरनि बरो रग किसाफानो सुनो फाइन माने नायो मय के कामुं या हने काइसाफान कमप्लेन खाइनेबो कुरिंगे जों तो जस्ट आन निजिनि बहंनि बागै तो निजि मा बानछि बय कमप्लेन खाइने करि हिनि दे न रगम हाके सामु खाइ कलांनाय ang complain khayangai angom hake samang khaina ni pano khaya pano ang just simin chanai tu khatunoi matro 3 bosta simin ang mamugo borok sawo 2 bosta sirinai 3 bosta simin nangya 20 bol oko je haching rikhangkai balu 20 bol hingkai ek bosta simin di den jaw chung riwo public nok tang hangke ti ko 4 3 diwo 4 ek riwo chung चाइटा 3 हासिंग दिखाय एक 3 सिमिन दिवस अच्छा अब हाइके तांगो सं जे पब्लिक न खाइके अच्छा तुनि जस्ट तुनि आं अर बसाइ फैजा हासिंग को सापुं काम खाइनाने बागै हिंके कमसे सं चाइटा पास्तले सिमिन नांनाय बरक साबो दुइटा खायंगु आरो तो 40 दिन हासिंग खाइमानो अर इंग्राजी एप्रिल मार्च तो अर हापुं राजा काइसा तेर अंकंग मताय के अर तो कमा लोकुरक फायो इनका ओमा हाकी जे ओ लामा ओमा हाय अवस्था हो कि फाइदे मानो लोकुरक ओमा हाकी नरक जे साइड वाल खाइलेयो ताई फाइजांगाय लाइसुजांगाय लाम सिनि काहामके स्नामजा ग्यांकाय निनि बिसिंतिले ताम वानसुं मंगबो अबनो आंबो ज सानामो साबो साकां फुंगो साबो सालायजक बरगवायनका मियाबो मेनेजानो साकां ओमा हाके माने चक ओमो चक ग्यांके तो काम खाइ मांगला जिसपि बैसे तामना हिना आंखे साकाय गबनो नरक न ऑफिस नि होइदे काइसा कुनो अंको सामुं खाइजांगाय ड्राइंग रक दे ड्राइंग कोनो रिजा गया कोन ड्राइंग रक रिजा गया ओमो ओ जे सामुं चलि तंग ने ओमो बो आन्दार ओबो हंके ताबो कखैराम पारा हनमो बो डिपार्टमेंट नाइ तंग बो मो डिपार्टमेंट नाइने हंके पीडब्ल्यूटी हना के आं तो मैनेजर नि बुमुं रगो सियाको के जास अंको बो सागरे गेला बो नों बिसिङबो पायानाय आजा नों अ कामिनि दा आखाय आंबा बिसिङनि से आजा नों अजा जे सामुं तिनि मिस्ट्रि नि जे साइ दंखा आमदे गतो सामुं खलाय जाग्या माने सामुं खायमानि चाया पब्लिक रक नंनि पारानि बरो कमप्लेन खायानि बगैसे सिं आमदे हके खाय थांनानै बुइ अंगो जारा ऑफिशियल नि बरो सामान बगैसे सिं सामुं आमदे के मा खायुन सामुं नक नुगिया दिबा आबते सामुं जों आं ताक सागामनो जों नफुं जों अ लामागा गेरै सारा थुयै फुं सादि जिनि कक बास नांजाया बक बिनि कासर माजे नेतार रां कासरे बिसागो हिंकाय अच्छा आ जों ता खानि तंग सागारा नरक बियां बाजार सा जों मा मुनो सागो मासलि सागो अ जागानि नरक बाइके थां हेमि माथां पेलै बोसुक रक हाकसाल बोसुक समय नांगेमने नांबेलै
nung gari bara hingga bo 300 টাকা আচ্ছা নরক তো কামি yang কামি খাইতো মানে অনেক বছর রং না ই দেখাই রজে গই তাকলাইছে প্রথম ও যে ননি অসুক কামি বালুমানি ইয়াগুলো সামুং মানো না সামুংলাই সেমানবো খাইপাই tak samung do obo nai khalai gara কাকি থামিকা kagoi thamaya tak lama bo ojangu sorogo thanani obo pur seman ha lu khang bo ha soro ngode ngo to soin thangale tabo obo lama himkan ga darkung khai gaise him matung se tabo lama sekere obo i bobo toy gudaya tabung nai ga সাজাক এমনি আগে সামুং খাই जों आगे बो साजाक अबनो लामा सुस्थ खाय तय गुदारय रदि माने बक मानेया ताबो नाय गादि उ लामा अदक दाया सेम्बुर बुलाय जाबक पाइछा हिनै पाइना नंखाय हिनै माने जात पाइ नि सागो पाइना नंखाय याले लामा करे इजांलाय लामा सेकेर तय थानानि जों इजांनि नो तय गाना गानि गगल नों बासले तय मानथंनान सागारा मानैबो सामुंगो खिगलाय रिजागलिया ना आखाय नों ताबुकसे ग्यामा सामानथं जयतर मासे हिंगेबा जतस तय सारान बाय इंगाय tak joto harus makan sanu bule. Nong para kai mo. Mukai koiram para hingga bule. Koiram para. Warai bule toy bo manthogia nung kar. Gai nung tabuk hapang hai ka ba sorkar no nung tam koine nung no la hama segi samung hamya khai to mano kaham khainan bagi nung tam saja se. Tama sing lama kaham khainan musuk phela tama. Jelang lama kaham khainan musuk nung toy nung karan phai ke toy bo sokpai na hingkai. Karan bo kare toy bo kar ngetak jing ma jing birok sarok toy ni be halong bule. Gai tabu je samung hamya kai dongmani no nung sabno phai kaham kai nai samung khalai pedi ni koinan mo. Je gorjang ba bazar nogor thange na yang ma sinia phunga neta gorjarong no ba kam lanai rong bo siya ngai. Je kam samung khainai muti samung khainai ngai. Ang joto paran boro joto hamjago. আচ্ছা ataman ba kogwa sikছি. ওইখানে যেটা সাইড ওয়ালে যেটা কাজ করাইতেছেন কয় নাম্বার ইট এটা তো 2 নম্বর এখন আছে 2 নম্বর আছেন তাহলে এখানে আপনার কি ডিপার্টমেন্ট কি 1 নম্বর ধরা দিবেন না 2 নম্বর ইটটা দেখেন এটা তো 1 নম্বরই মানে আছে কিন্তু কথা হইলো এখন যেটা আগেটা যে ইট ছিল হ্যাঁ এটা আমি পাস কত পাস আপনি ইও সাইড ওয়ালে 40 ইঞ্চ 40 উচ্চতা ওটা 150 আপনি এক সাইড তো সাইড ওয়ালটা তো হইছে না এটা কিভাবে সাইড ওয়াল হইছে এটা তো আগেটা করা ছিল এটা তো এখন হইবো এখন তো আমরা ভিডিওতে ফুটেজ আছে আপনি যেটা করাইতাছেন এখন যেটা হইবো এখন তো মানে এটা আগে করা ছিল এটা তো এখন হইবো আচ্ছা এটা আর হাইট হইবো তারা কইতাছে মাত্র 350 টা ইট দিয়া বলে সাইড ওয়াল হয় না না এখানে মিস্ত্রি আছে অলরেডি ফুটেজ আইছে আমরা কাছে দাদা আমার কথা শুনেন দেখেন আমি এদিকে সাইডে আইছি আমি তো কালকে থেকে মাঝে কাজে দাঁড়াইছি আরেকটা কথা কই তারা কইতাছে তোমরা বলে অর্ডার দিছে 20টা টিনে সিমেন্ট একটা বলে দিবা লাগা না তো তে কি 3 ব্যাগ সিমেন্ট 3 ব্যাগ 3 বাস আর মিস্ত্রি কি মিস্ত্রি তো কইতাছে মিস্ত্রির আমি বুঝাইছি আর কন্ট্রাক্টর তো সঞ্জীব নাম কিটা সঞ্জীব প্রসাদ কোন জায়গা অমরপুরে আর তুমি হলে সাইড ম্যানেজার না আমি দেখতে আইছি সাইড ম্যানেজার আছে তুমি কি ঠিকাদার নি না আমি ঠিকাদার না আমি আরে মানে দেখতে আইছি আমি কাজটা আমি দেখতে আইছি আরে দেখতে এটা কাজ করে নি কি করে না বুঝছেন এটা লেগে তো আপনারা যেটা কাজ করাইতাছেন অফিসিয়াল লোক না তে